Yo mga bidiks! Andito na naman tayo. This time sa Thailand. Kasama ko ang aking dragon. At syempre, ang tropang Sir Jason, Doc, at paring Gian. Tara na! Samahan nyo kami sa adventure na puno ng pagkain, gala at syempre, kulitan. Yung mga Atlanta Sanctuary of Truth Museum. So let's go na. Ito yung mga bitik. Parang i-design din. Yung basang kamot. Yung machines. Kwan gida gani ba? Wow. Carve gida. So we need slice the wood from outside and bring on the piece of wood around the area over here. Our specialist will browning on the wood first and after that do a crowning by hand. Everyone, we got grooving from the powder already. So what we need to do demonstration at the artwork piece by piece at the model area before we conduct the real work. A lot of the pieces of the wood from the decoration over here. You can see how to do a crowning by hand. You can see on the right side. Because when you back, you do not see our side making the real work anymore. Okay. Everyone is walking this way. On the right side here, you can see this is the biography from the founder. The founder that had three masterpiece projects in Thailand. The first, the Ancient City, the Erawan Museum, and here, the Sanctuary of Truth Museum. This museum was built in 1981. 44 years. The interlocking with our nails, everyone. You can see from my hand, this is the wooden sculpture. And then behind that, do interlocking with our nails. This technique we call long dovetail. We make longer, bigger of the pieces of the wood for make decoration in the museum. The real work here. From the base back to the top. Ga, ano reaction mo? Pagkita mo? Puro kahoy na. Grabe no? Wow! Of the Thai, Chinese, Indian, and so on. Shucks. Not only Thai. You can see some organization to pay money for this place to use money from the founder. Sir, This museum for the creator to reflect the idea. ano reaction mo? Pagkita mo? Wow. It's fascinating kung paano meticulous the way how they're doing things, replacing certain parts and the process of doing the work. It's really cool. About the Lego or the jigsaw that has so many sizes of the wood and mixed together and decoration or the museum. Yeah. Okay, everyone, please follow me the way here. Everyone, this this way. Could you coming inside over here? Okay, everyone. Paano lang inubra naman? This this way. Puro kahoy ah. Grabe nga pagubra. Okay, everyone, please follow me the way here. Could you come inside the second line over here? Okay, everyone, this way. Inside. Let's come in here, everyone. This element. A wooden sculpture represents the mountain. In our body, we compare sports. Ding na. The next, on the left side is a wing element. Ito ang A wooden sculpture to represent moving on project sculpture ang In lagi. our body, we compare oxygen. Inhales, exhales. On the left there, the fire element. You can see the wooden sculpture to represent on the dragon and healing, breathing fire. If we follow the self-development principle, and all the wooden sculpture around here can help us more consciousness on our behavior. A society full of inequity. Subong sa may gano'n patigapon, magsiyapon ubra nila. Na piece by piece lang. Apo kaya. Oh. So, katatake, nagutom na kami. Ngita kita sa aton nga kalanaan.
Ako guro mo brani siya palang naguro ka sa tuwa guro labutan sa tuwa sa tuwa guro ay. Ang gamay na blaw. Siga na lo brani guro ni. Sick and tired of feeling, so sick and tired of dreaming, 'cause I always wake up sick and tired of believing that this pain will never end. Oh, I've had enough. Guys, ari kami sa Nong Notch Tropical Garden. Ayaw sa gawat ko. Nong Notch. Hi! Elepante yo. First time na makita elepante ba? May baby elephant ko takalungin. Baby pang elephant. Guys, sa 32 ka tuway ko sa kalibutan bagulo kita elepante. Ako na makita ka Pumakakaktos nila diyo. Ano? Very quick lang. Na may mga awat kang ilang kaktus ba? Sa mga picture kami dyan ay isa. Bike lang ako ron. Dance ang elepante ah. Hindi na sa. Okay. Sure ko probably. Waya. Sidok sa elepante. Be, pagkailan ko dyan, be. Je. May po ka pa kao ni. Dali lang, wala pa gani mapicturan ko ga. Hindi na okay na to na picture mo na. Hindi, ang ano lang, ang picture lang. Ape, di na yung ako niya kamera. Wala ka picture raw? Picture raw wala? Oo. Picturean mo ko yan.
Nagkano yun ang chill yan? Tuway ka ang ganda ko wala? Ah, why? Ito ang ganda ko kitla. Oh, masih mah foto. Ayo. Ayo picture. 0.5 lang. Ano? I-burst lang. 0.5? Sige na, sige na. Kasi yan yan, oh. Okay, one. Siapa? Mga may isa ka ron. Okay na sa'yo? Okay na. Ayun na. Sa ikaw kahapon. Kata ka nga sa? Ihatag na, ihatag siya. Ako, tako. Nyagatan nyo mga kabitik. It's time to eat. Sak mga kabitik! Basta may kaon, subong, ma-tour kami doon sa bus. Masakay mo sa bus, malibot-libot doon sa park na ito naman. Kaya balaw na mga park na. Ipat kong ngalan niya. Hindi ko tao. Busog na siya. Solve na solve. Dugay mo na yung lakad man. Di ba mabuta? Why dispatch siya rabi mo? Oh, sarga mo da, sarga mo da. Ano na sila nata-schedule by schedule. Ah, may oras na eh. Kaya oras malinay. Dugay malakat na, ano? Tindog na sa. So, di mo logi biyahe na boss. Logi biyahe na boss. Kung zero boss. Standard mo na sila. Ano mag Standing mo, nakabutang long standing. Ikaw ang tour guide eh. Ayun na, di udah mo karton no? Wow. Nongok pataya. Buga pong ha, manta ka bitlang ka nga nga nongok. Nongok, anong nok? Nongok. Nongok. เชิญถ่ายรูปครับผมพายเจ้า Ah, first station. May nagnaaw gali sir. Ang biko malibot lang to. First station. Di. Di ang mga lubrahan kapat. Tanda mo sila no. Pater ino. Salakyan ng pato.
Gagawaw, wala pa saw, mga gataw. Uy, orchids. Guys, kung gusto magbakalda, areo. Tag 20 lang. Ay, sorry. Don't touch kali. Sorry. Ay, damo Rio. Baterai tadi lah. Cek bau. Tayo na daw parot. Pupiki ang parot eh.ซ้ายมือจะเป็นรูปปั้นวรรณกรรมรามเกียรติ์นะตอนโกยเกษตรสมุทรนะทางสวนเอาต้นแบบมาจากสนามบินสุวรรณภูมินะครับ Please English. English. No English. Gaw ding mga gaw ni silaw. Kung ulay na lang. ตรงนี้เป็นตำหนักพระพรหมนะขวามือจะเป็นพิพิธภัณฑ์รถ2นะครับชั้น2จะแสดงโชว์รถซุปเปอร์คาร์นะครับ Ah, then yeah. Po yung mga bonsai nila.สะพานนี่ด้านหน้านะครับเรียกว่าสะพานสกายวอล์กนะครับมีความยาวทั้งหมด5 กิโลเมตรนะชื่อว่าเพชรหึงนะครับจะติดดอกปีละครั้งนะช่วงเดือนตุลาคมนะครับดอกจะ Mga cactus. ขวามือที่กำลังสร้างนะครับจะเป็นพระพุทธรูปนะ Cactus Tertiary Garden. องค์แรกจะเป็นของเนปาลนะครับองค์ที่2เป็นของอัฟกัน Oh, sus. Mga palmaw. Ilaim nyo ba rin yung palmaw? Plitos las palma. Bla. Mga bonsai. Tayaw. Okay guys, welcome to my vlog. Nandito po tayo ngayon sa... Hello. Ano ba ito? Ano ni siya ganyan? Nong-nosh? Basta pa tayo. Nong-nok, gali. Nong-nok. Ato na sige. Sup mga kabitik! Set! Okay, picture. Gusto kong sa center. Ate, sige. Damo pa tao? Picture na ka mo guys. Na. Okay guys. Huwag ka pangakig ng mga dragon. Ay dragon. Mga dragon pa niya ako naman. Amo na ako mga batalyon. Mother of Queens. Pray for us. Khaleesi, Mother of Dinosaurs. Dito sa tubangan. Okay, gilakat kami pa sa garden. Kakapoy mag-vlog no? Ano man yung atong Brahman? Okay guys, with the crew. May pantok ka dito? Say bye na sa mga grupo mga say bye na sa mga ano mga ka-dragons. Say bye na sa mga ano mga dinosaurs. Say bye na yan. Saka sa Lipante oh. Hello, ilang nakadinahan. Wala, may Lipante.
May aeroplano, tigli oh. Tigli nga Terminal 21 tawag ni. Subat tayo. Kaunta sa bangkita. Parang isa hindi napakta. Pilit. Parang hindi napakta. Tuga. Balasa. Hey. So what's up mga kabitik? Arnata sa aton hotel sa Pattaya. Dito lang sa Ilica Beach. That's the beach. Ang muling kalye. Up. Bad na Chungkian. Amon Hotel. This is our hotel. Ang Hotel Amon. Oh, drip lang ba? Chungki, oh. Sorry no. Sa kapoy. Tulog ta. Good morning mga kabitik. So, arik ta sa Pattaya Beach. Pattaya Beach. The Dragon. Ang takot dragon yung Christian. Gaga. Bilang din ang ano. Takot ba? 1, 2, 3. Kaliban dito. Hard Rock Shop. Ha? Hard Rock Cafe. So, nakabakalata. Dagdag sa koleksyon. Hard Rock. So, abiting na sakay kami sa may jeep di sa Pattaya. So, nakabakalata sa natin yung Hard Rock. Hard Rock. Mission complete. Sakay kami sa jeep. Sakay kami sa jeep ha. Enjoy ka ng dragon. Tara sakay sa jeep sa Pattaya. Pila lang ilaya makasakay. Pito lang ilado yung jeep. Sa ato niya 15. So mga bitik, sakay kami dito tok-tok ah. But we will not be until 6:30. How many? Sakay kami tok-tok. We can just choose. Tok-tok. 3 hours about 5 days. 3 hours. 3 hours. How much? 1,000 baht for all of us. Tok-tok! Shout out sa Ilico sang Thailand. Bisans ka mga awan ka oy. 7-6. May mga upan. Sa mga to day. Ha? Yan ang mga dekorasyon.
sa horror movies, wala yung mga Buddha, Yeah. sunod, wala ano yan. Basta mga Thai movie. 4, 3, 2, 1. Saka magdi sa babaw kang do holding ano mo tawag ni. Saka ba? Prasedi Chai Mongkon, the large. Prachedi Chai Mongkon, the large bell-shaped chedi was built or restored during the reign of King Narishwan the Great to mark his victory against the Burmese Viceroy. I will press this one first, 3 times. And then 3 seconds. Okay. It's okay like this? One, two. Yeah, no problem. Yeah. Naka na kami. Kung may ano na di. Sakit sa tiin. Ha? Sakit sa tiin. So what we have here. Hoy, manggali, hindi ko Di mo wish ka. Wishing well gali. Wow, lang ano. Why shoot tuk? Diretso sa kilid. Gilid. May coins? Coins? Wish na mga bitik. Tara na lang ano, wishan namon, wag yapon. Ari basi ari nanti guro. Muna guro dapat ma-shot gini. Pwede da? Shoot. Shot gini. Oh, sulod ako. Sulod ako. Paligo sa balhas siya kainit eh. Grabe ka paang. Huwag kang inangin. Balik ka na to? Gua ta? Ano naman guro ta no? Bitik are sa Wat Mahatat. Wat Mahatat. Pora ata ji, sulod ta ji. Busy masih Manong ke cellphone. Oh, si Lisa kan ya, ready oh. Oh. Lisa o Blackpink ko. Aturan ko to, di nagpa-picture si Lisa. Naka-elephant, ano ka sa? You are here. Check out guys. Check na mga kamitik. Ano ni ma-explain na di kayo. Taga baloni ko. Ano ni? Tig-aman niya. Ano ni ngalan sa building ni Jace? Ano ni ngalan niya? Building. Hindi niya Wat Mahatat. Wat Mahatat. Wait lang ano ning mga Buddha tis kilid daw nagkaluba na ho. Sobra kadaan ni ko ro. So what's up mga kabitik? Arna last 1 hour mapuli na kami. Impake na. Ako mga kabitik. Impake na mga grupo.
Queen of Dragons daw. Itlog mo. Sir Jace, pagpadto isa lang malita, pagpuli duwa na. My bad. Puli na kami ma-TikTok pa. Hawakan mo yan, yan sa kaya. Gabit eh. Ito ka na rin yan na to. Tungan ka mo yan yan. Duwa ka muna yan, dali Ay, anak. yan, uya-uya. Ikaw muna yung kapalos. Tulog ko na siya yan eh. Tulog Tulog ko mga Jay, para doon sa sala na yun. ko lang no. Na, o dali yan na. Palitan na to. KJ ka yan. Patutog lang yan yan para... Paano hindi kami igo? Ay, tulungan ka mo sa ganun guys. Isulti. Paano kami ano hindi kami Isulti ko bala. Sapat. Ano mo? Ayan mga bitiks, dito na nagtapos ang Thailand Gala namin kasama ang tropa. Sulit ang biyahe, sulit ang tawa, at sulit din ang pawis. Kung nag-enjoy kayo, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa sunod naming kalokohan. Kasama ulit ang Dragon at ang tropa. Kita-kits sa next gala, mga bitiks!